तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम इब्रानियों के खत का मुताला कर रहे हैं और इसके 6 बाब पर हैं। खुदावन के फजल से आज हम इस बाब को मुकम्मल करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने मसीह का एतराफ़ करने वाले इब्रानियों के मुतल्लिक बात की, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और उन तक मसीहत की बेइंतहा रोशनी पहुंच चुकी है, लेकिन वो बरगश्ता हो जाएंगे और मसीह से मुकम्मल तौर पर फिर जाएंगे। और ऐसों को तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। लेकिन नाज़रीन, हमने ईमानदार के उस मुकाम की बात की जिसकी ज़मानत दी गई है, एक हकीकी ईमानदार जो नए सिरे से पैदा हुआ और जिसमें रूहुल कुद्स सुकूनत करता है, वो बरगश्ता नहीं हो सकता या खता में जिंदगी नहीं बसर कर सकता और वो कभी हलाक ना होगा। खुदा उनके फजल से आज हम 6 बाब को मुकम्मल करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया डॉक्टर फरीद। गुज़िश्ता किस्त में हमने 6 बाब की 4थी आयत पर बात की कि जिनके दिल एक बार रोशन हो गए, और हमने जाना कि वो जारी लोगों की जमात है। लेकिन वो जो मसीह पर दिल से ईमान रखते हैं वो हकीकी जमात है और वो बरगश्ता नहीं हो सकते, खो नहीं सकते। लेकिन नाजरीन में से किसी ने हमसे सवाल किया, क्या आज इस पर इतलाक होता है? क्या इब्रानियों के नाम खत के 4 बाब की 6 आयत में लिखे इन अल्फाज का इतलाक आज होता है? मैं मसीह से फिर जाने और फिर लौट कर ना आने के हवाले से पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है भाई, यही असूल है जो दोहराया जा सकता है कि ये शख्स जो मसीही किरदार में था और मसीही घराने में पैदा हुआ, चर्च में गया या फिर चर्चिज में गया, जिसके अपने घर में बाइबल मौजूद है और उसने अपने घराने के किसी फर्द या खादम के कसूरों को सुन रखा है, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने किसी मखसूस शहवत या किसी मखसूस ताल्लुक या किसी मजहबी आजमाइश की बिना पर मसीहत को छोड़कर अपने फैसलों और ख्वाहिशों के मुताबिक कहीं और चला गया, तो मैं कहूँगा ऐसी सूरत में जो हमने इब्रानियों 6 में पढ़ा, इसका इतलाक ऐसे शख्स पर किया जा सकता है क्योंकि उस शख्स ने खुद को बाहर निकाला और तौबा का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि ये उसका फैसला है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि उसने ये फैसला अपनी आज़ाद मर्जी के तहत पूरे होशो हवाज में लिया। हमें फ़र्क समझना है। लेकिन ये सूरत हाल जाहिर करती कि एक शख्स नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसके जहन में फ़क्त मालूमात है लेकिन वो तब्दील नहीं हुआ। देखिए भाई, आप उन मुमालिक को देख लीजिए जो मसीही कहलाते हैं। सही। बहुत से चर्चेज हैं जिनके बाहर सलीब को लगाया जाता है। नौजवानों की एक नस्ल उठी है जिनको ये सिखाया गया है कि मसीहत महज किस्सा कहानी है और बाइबल एक तारीखी किताब है, इससे बढ़कर कुछ नहीं, और ये नस्ल मसीहत से मुर्तद हो चुकी है। और आज जब आप उनसे बात करते हैं जी, जैसा कि आप तमाम मगरबी मुमालिक में देख सकते हैं, अगर आप उनमें से किसी के पास जाकर किताब दें और मसीह की बात करना चाहें तो वो अमूमन जवाब में आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी तरदीद होगी, तंज होगा। गोया इन लोगों ने एक मखसूस रद्द अमल अपना लिया है
کہ مسیحی ایمان کو نہ کہنا ہے۔ اگر کوئی اس طرح پیش آ رہا ہے تو خدا اس کے ساتھ اور کیا کرے؟ کچھ نہیں، اس نے توبہ کا در بند کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں بھائی، میں کہنا چاہوں گا کہ مان لیجئے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص کو مسیحت کے متعلق کچھ نہیں پتا، وہ مسیح گھر میں پیدا ہوا اور ایک مقام پر پہنچ کر اس نے فریب کھایا، لیکن فریب کھانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ پھر اس نے خدا کی طرف دل لگایا کہ وہ اسے اس جال سے چھٹکارا دے۔ یہاں در کھلا ہے۔ صحیح۔ اس پروگرام سے اور آج اس قسط میں ایک بلاوا، ایک پیغام بھیج رہا ہوں اور ایک امید کا دروازہ ایسے بہت سارے لوگوں کے لیے جن کی کہانیاں ہم نے سنی کہ کیسے انہوں نے فریب کھایا، خاص کر لڑکیاں اور خواتین۔ تو توبہ کا ایک دروازہ ہے اگر آپ مسیحی اور مسیحی ایمان سے دور ہو جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کسی دباؤ کی وجہ سے یا نہ چاہتے ہوئے کسی زور زبردستی کے سبب سے، تو ایک توبہ کا دروازہ ہے اور مسیح آپ کو قبول کر سکتا ہے اور صورتحال کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے بائبل کی ہے اور بالکل درست ہے۔ جی، میں ان باتوں کے متعلق جاننا چاہوں گا جن کا اختتام 12ویں آیت پر ہو رہا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم خدا کے وعدے پر بات کریں، 10ویں آیت سے 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کا ذکر کیا گیا ہے، امید کا ذکر کیا گیا اور ایمان کا ذکر بھی کیا گیا۔ محبت، امید اور ایمان، یا امید، ایمان اور محبت کا، جو کہ مسیحی ایمان کی صفات ہیں۔ اس حصے میں ذکر کیوں کیا گیا جن کا تعلق دوسری جماعت سے ہے، جو ایمانداروں کی روشن ضمیروں کی جماعت ہے، جو حقیقی طور پر مسیح کا اعتراف کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ تصور کرتا ہوں کہ مصنف کو ڈر تھا کہ ایماندار الجھن میں نہ پڑ جائیں۔ خبرداری کا کلام ہمیشہ حقیقی طور پر دل دہلا دیتا ہے، سو وہ اسے ثبوت اور دلائل پیش کرتا ہے جن سے اسے تسلی دلائی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں حقیقی ایمان کے پھل ہیں، ایمان کا کام تم میں ظاہر ہوا ہے اور مسیح کی مشقت تم میں ظاہر ہوئی ہے، اور میں تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور تم میں امید کے پودے کو دیکھتا ہوں، لیکن تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بڑھو۔ صحیح، شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب میں آپ کے سامنے 13ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے وقت قسم کھانے کے واسطے کسی کو اپنے سے بڑا پایا تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پہ برکتیں بخشوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کیا۔ آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہے۔ اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا، تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، بھاری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی قبضے میں لائیں۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی جا پہنچا، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طریقے کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا۔ ہمیشہ 13ویں آیت میں وہ خدا کے ابراہیم سے وعدے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ آپ اس قسم اور ابراہیم سے وعدے کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ وعدہ کہ میں یقیناً یہ کروں گا، یہ خدا کی طرف سے کسی کام کو پورا کرنے کی تصدیق ہے۔ قسم کی ضرورت کیا ہے؟ کیا خدا کو اپنے وعدوں کی تصدیق درکار ہے؟ ہرگز نہیں۔ خداوند کو بذات خود اپنے وعدوں کی تصدیق کرنا درکار نہیں۔ انسانی کمزوری اور انسان کے شک میں رہنے کی فطرت کے سبب سے خدا اپنے فضل کے وسیلے اپنے وعدوں کی تصدیق قسم کھا کر کرتا ہے۔ جس موقع پر یہ کلام کیا گیا وہ ابراہیم کے اسحاق کو مذبح پر قربان کرنے کا تھا۔ خدا نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے اس قاعدے کی تصدیق قسم کے ساتھ کی۔ ابراہیم نے اسحاق کو مذبح پر رکھا، لیکن خداوند نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، اور پھر خداوند ابراہیم کی فرما برداری سے بے حد خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی، اور اس نے انہیں چند وعدے دیے۔ اس نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا۔ خداوند نے اس سے 7 وعدے کیے جو قسم کے ساتھ ہیں، اور ان باتوں کا یہاں عبرانیوں میں تذکرہ کرنے کا دراصل مقصد کیا ہے؟ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے کہ خداوند پر جو جسم میں ظاہر ہوا بھروسہ کر کے تکلیفوں میں ثابت قدم رہیں، اور یہ گروہ یہودیت کو چھوڑ کر نکلے
जिसमें वो तमाम ज़मीनी वादे भी थे जो मसीह की बादशाही में होंगे, और वो मसीही ईमान में दाखिल हुए। तो वो बताता है कि मसीही ईमान में क्या कुछ होना चाहिए और तहम्मुल होना चाहिए, क्योंकि रास्ता सकड़ा है और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। ये आसान रास्ता नहीं है, और इसीलिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है जो कि रेल की पटड़ियों की मानंद है। ज़रा तसव्वुर करें कि ईमान के साथ सब्र और तहम्मुल नहीं है, और इससे ईमान का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि हम कभी कभार अपना या फिर दूसरों का देखते हैं कि मुझे भरोसा है कि ऐ खुदा तू ये काम करेगा, तो जो काम मेरे दिल में है मैं उसी पर जोर दूंगा। और अगर सब्र ईमान के बगैर है तो वह नाकामी बन जाएगा। यहाँ मैं खुदा का इंतजार कर रहा हूँ कि वो जब चाहे जैसा चाहे करे, लेकिन जब हम ईमान और तहम्मुल को यकजां करते हैं तो हम खुदा के दिए वादों पर भरोसा करते हैं और उनके पूरे होने का इंतजार करते हैं। ठीक है, सो यहाँ वो वादे और कसम के वसीले से बरकत की बात करता है। मैं जानना चाहूंगा कि इसकी क्या जमानत है कि जो बरकतें हमें मसीह में और मसीह मुकाम पर मिली हैं वो तब्दील ना होंगी। हमारा खुदा और बाप जिसने हमें मसीह में आसमानी मुकामों पर और हर तरह की रूहानी बरकतें बख्शी, क्या इसका मुकाम है कि एक दिन में उन बरकतों में से जो मुझे मिली हैं किसी को खो दूं? इसकी क्या जमानत है? आप जानते हैं कि पौलुस रसूल ने इसके मुतल्लिक पहले करंथियों के 2 बाब में बात की। वो कहता है क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा को जलाल मिले। खुदा के वादे उसमें यानी मसीह में हाँ के साथ हैं। सही। और वो जो हमें खुदा के वादों के पूरे होने की जमानत देता है वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है। ठीक है। और मैं कहूँगा कि मसीह एक ज़ख़ीरा गाह है जिसमें खुदावन के तमाम वादे और तमाम बरकतें हमारे लिए रखी गई हैं। उसने मुझसे वादा किया है और मैं सब बरकतें पालूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे उसके पास जाना है और उससे बरकतें हासिल करने के लिए कोशिश करनी है। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में ऐलान किया गया कि वो अब्राहम को बरकत देगा और उसे वो जगह देगा जहां वो रहा, और ना सिर्फ उसे बल्कि उसके बाद उसकी औलाद को भी। और ये इसहाक के पैदा होने से भी पहले हुआ। और जब खुदा ने अब्राहम को उसकी सबसे कीमती चीज और उसकी उम्मीद के मकसद यानी उसके बेटे इसहाक को कुर्बान करने को कहा, तो ये सवाल था, क्या अब्राहम ने फक्त खुदा के कलाम पर भरोसा किया या उसने अपने बेटे इसहाक को कब्जे में रखा? जो वादे का फर्जंद था उसे मौत के हवाले करके फिर से जिंदा करना था। गोया वो मुर्दों में से जी उठने वालों की जगह है। इस फर्माबरदारी के बदले जो ईमान से की गई, खुदा ने अपनी अजीम जात की कसम खाई कि वो इस मर्दे ईमान को बरकत देगा। वो इससे अपने वादे की तमाम बातों को पूरा करेगा। वो उससे अपने वादे की तमाम बातों को पूरा करेगा। 18वीं आयत में लिखा है, ताकि दो बेतब्दील चीजों के पास जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर पर दिल जमाई हो जाए। ये दो बेतब्दील चीजें कौन सी हैं? डॉक्टर फरीद, वो दो ला तब्दील चीजें कौन सी हैं? पहली चीज खुदा का वादा, दूसरी वो कसम जो उसने वादों की खाई। सही। और उसने अब्राहम को इस मामले में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया। ठीक है, सो वो वादा तब्दील ना होकर वो कसम जो वादे की तस्दीक करती है भी तब्दील ना होगी। बिल्कुल। इसलिए वो कहता है कि जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमाई हो जाए। वो दिल जमाई जो उसके दिल में ये जानने से उभर आती है खुदा के तमाम वादे सादिक और साबित हैं। मैं इसमें से एक रूहानी बात भी सीखना चाहूंगा। हमें बहुत सारी रूहानी बरकतें दी गई हैं, लेकिन हमारी दिल जमाई नहीं हो सकती। मसीह की बेशबहा दौलत और ढेरों बरकत हमें अता की गई हैं, लेकिन हम गुर्बत, बेसुकूनी और अदम इत्मीनान महसूस करते हैं। हमारे पास तसल्ली नहीं है। भाई, लफ्ज दिलजोई से मुराद है हौसला अफजाई। जी, हौसला अफजाई, और ना कि महज जज्बाती या नफ्सियाती एहसास से राहत है जो किसी वक्ती बात के नतीजे में होती है। ये हौसला अफजाई है, और इसकी वजह क्या हो सकती है? उसके जिंदगी के सफर में एक ही चीज है जिस पर ईमानदार तकिया कर सकता है, और वो है लाठी। और दाऊद कहता है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। और मैं कहूँगा कि लाठी खुदा के वादे हैं, और जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर खुदा के 1 या 2 या फिर 3 वादों को लेते हो, तो मैं कहूँगा कि यकीनन आपका हौसला बढ़ता है।
ایک ایماندار تھا جس کی روزمرہ عدالت میں سے ایک یہ تھی کہ ہر صبح وہ خدا کے کسی نہ کسی وعدے کو لکھتا جو ہمیں بائبل میں ملتے ہیں۔ وہ کہتا مجھے ان وعدوں سے تسلی ملتی ہے یا ان کے وسیلے سے مل جاتی ہے کیونکہ خدا کے وعدے ثابت ہیں اور وہ دل کی تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی قبضے میں لائیں۔ وہ ہماری جان کا ایسا لنگر ہے جو ثابت اور قائم رہتا ہے اور پردے کے اندر تک بھی پہنچتا ہے جہاں وہ ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا ہے۔ ڈاکٹر فرید وہ جان کے لنگر کا ذکر کرتا ہے۔ مزید ثابت اور قائم رہنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کون سی امید ہے جو ہمارے سامنے رکھی ہے؟ یہاں پر امید جلالی مسیح ہے، یعنی مسیح جو کہ آسمانی ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی کے سفر کو سمندری جہاز سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جسے لہروں نے برباد کیا ہو۔ تو میں کہوں گا کہ اس کا کپتان کیا کرتا ہے؟ وہ لنگر ڈالتا ہے، وہ لنگر چٹان پر ڈالتا ہے، ایک ثابت مقام یہ مثبت مقام ہے کیونکہ چٹان جنبش نہ کھائے گی۔ اور جب ہماری زندگی رواں داواں ہوتی ہے تو ہم لہروں کا سامنا کرتے ہیں، مشکلاتوں کا، ایذا رسانیاں، آزمائشیں اور بیماریاں اور تکلیفیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ آئیں ہم لنگر ڈالیں اور اپنے لنگر کو کسی ایسی چیز پہ نہ ڈالیں جو جنبش کھا سکتی ہے۔ آئیں ہم اپنے لنگر کو مسیح پر ڈالیں اور وہ ہمارے لنگر کو تھام لے گا۔ مسیح یسوع جو آسمان پر ہے میرے لنگر کو تھام لے گا۔ یا آسان لفظوں میں وہی ہے جس سے میرا تعلق ہے، میری تمام امیدیں اس پر ہے، میں اس پر آس رکھتا ہوں۔ صحیح۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لہروں کی موجودگی میں بھی میں جنبش نہیں کھاتا اور وہ مجھے بہا کر نہیں لے جاتی۔ اگر دیکھا جائے تو کائنات کا سب سے لا جنبش مقام وہ ہے جہاں اس وقت یسوع بیٹھا ہے۔ صحیح۔ اور ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہماری زندگیاں اس سے جڑی ہیں اور تمام برکتیں اور وعدے اس سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی جو ثابت اور قائم اور لا تبدیل ہے، سو برکت کبھی کھوئے گی نہیں۔ یہ ہلاک نہ ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ اگر جہاز کا لنگر نہ ہوتا تو یہ ٹوٹ جاتا، لیکن خدا کا شکر ہے۔ پر ایماندار دراصل آزمائشوں میں ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اب تک کہ ان آزمائشوں میں اس شخص کو اب تک برباد ہو جانا چاہیے، لیکن خدا کا شکر ہو۔ ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی ذرائع آمد و رفت کا استعمال کریں تو آپ کو کوئی حرکت محسوس ہو تو جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں ہیں۔ تو اگر آپ کسی بے حرکت مقام پر نظر گاڑیں تو مددگار رہے گا، اور ہمارے لیے دنیا میں واحد لا جنبش مقام وہ ہے جہاں یسوع ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا۔ میں اب 20ویں آیت پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طریقے کا سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ پیشرو سے کیا مراد ہے۔ میں کہوں گا کہ لفظ پیشرو در حقیقت دو لفظوں کا مرکب ہے، شاہی جلسے اور دوڑنے کا۔ اگر ہم پہلے منظر کی بات کریں یعنی کہ شاہی جلسے کی، تو بادشاہ آئے گا اور بادشاہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا ایک مشیر آئے گا تاکہ اس کی راہ تیار کرے۔ اور قدیم زمانے میں اس کا مطلب تھا مخصوص نرسنگیں بجانا۔ تو جب لوگ شہنائی کی آواز سن لیتے تو وہ جان جاتے آ گیا ہے کہ وہ آئے گا۔ اور یہاں حیران کن بات یہ ہے جو عجیب ہے، جس سے آپ اس کامل فضل کو دیکھتے ہیں کہ منصف یہاں پر مسیح کو پیشرف سے تشبیہ دیتا ہے، اور یہاں وہ جلسہ کیا ہے جو آتا ہے وہ ہم ہیں۔ حالانکہ میں کہوں گا کہ وہ بے حد عظیم ہے، اور گویا آسمان پر جانے سے وہ کہتا ہے میں یہاں پہنچ چکا ہوں، جو کہ ثبوت ہے کہ میں واپس جلد آؤں گا۔ اور اگر میں یہاں انسان بن کر آسمان پر پہنچ چکا ہوں تو وہ بھی جو مجھ میں قائم ہیں، جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے، آسمان پر پہنچیں گے۔ یہ پہلا مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب کہ مسیح کہاں ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا۔ دیکھیں، جب دوڑنے والا آخر پر پہنچتا ہے تو پیچھے آنے والوں کو مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دوڑ کو مکمل کرو، میں نے سخت ترین دوڑ کو مکمل کر لیا، تم بھی میرے پیچھے اپنی دوڑ کو مکمل کرو تاکہ تم بھی انعام پاؤ۔ اور یقیناً یہ بھی تجسیم کے مقاصد میں ایک ہے کہ مسیح بطور انسان آسمان میں داخل ہوا۔ ہمارے لیے اس نے آسمان میں ایک مقام محفوظ کر لیا ہے تاکہ وہ ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہو۔ بالکل۔ اور بھائی ایاد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلا انسان جو خدا کے تخت تک پہنچا اور اس نے تاج حاصل کیا وہ مسیح ہے، اور اس سے پہلے وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ اس سے ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی آسمان پر ضرور جائیں گے۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں گے۔
20वीं आयत है जहां यीशु हमेशा के लिए मलकीसिदक के तरीके का सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। वो यीशु को मलकीसिदक के तरीके का सरदार काहिन क्यों कहता है जबकि वो वादे की तस्दीक के मुतालिक बात करता है? ठीक है, जब वो इब्रानियों को तसल्ली दे चुका और कसम या वादे की खातिर खाई गई कसम के मुतालिक बात कर चुका, तो मसीह के मुतालिक बात करता है कि वो हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ, जहां यीशु हमेशा के लिए मलकीसिदक के तरीके का सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। क्योंकि जिंदगी का सफर जो कि तकलीफों और बहुत सी मुश्किलात से भरा हुआ है, पर हमारा वाहिद सहारा मसीह की कहानत है। लेकिन यहाँ वो इशारा करता है कि वो हारूनी कहानत नहीं है बल्कि अबदी कहानत है और ये कभी मिटने की नहीं। सो हमें उस पर भरोसा रखना है क्योंकि उसकी कहानत किसी और को ना दी जाएगी। सही। आसान अल्फाज में, आप में से हर एक की फाइल उसके हाथ में है और वो कभी इस्तीफा ना देगा ना मरेगा कि आपकी फाइल उसके बाद किसी दूसरे के हाथ में सौंप दी जाए और आपकी फाइल हमेशा उसके पास रहेगी। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर खुदावंद यीशु मसीह में तसल्ली पा सकता हूँ और वो अपनी नरमी को कायम रखता है और मेरी तमाम कमज़ोरियों और आजमाइशों का फ़हम रखता है और वो सब जानता है और ये इल्म उसको मेरी जिंदगी के इख्तिताम तक रहेगा। मुझे उस शख्स को तब्दील करने की जरूरत नहीं जो मुझे समझता है। वो एक ही डॉक्टर है। ऐसा नहीं कि वो इस्तीफा दे देगा और मुझे किसी और के पास जाना होगा, बल्कि वो मेरे साथ रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर फरीद, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? वो कौन सी दो बातें हैं जो ला तब्दील है जिनका जिक्र पौलुस रसूल ने 18वीं आयत के सियाक व सबाक में किया और जिनके वसीले से उसे पुख्ता दिलजमई है? वो दो चीजें खुदा का वादा और कसम है। खुदा का वादा यह है कि वो इन सब बातों को पूरा करेगा और कसम उसकी तस्दीक है। ठीक है, जिससे पुख्ता तौर पर हमारी दिलजमई होती है। बिल्कुल। या हौसला अफजाई। ठीक है, वो कौन सी उम्मीद है जो हमारे सामने रखी गई है कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जे में लाएं? जो उम्मीद हमारे सामने है वो जलाली मसीह है। सो जब कि हम जिंदगी के दबाव और मुख्तलिफ हालात का सामना करते हैं, हमें अपना लंगर खुदावंद यीशु की ज़ाते उक़द्दस पर डालने की ज़रूरत है। वही है जो बदलते हुए हालात में लातब्दील है। जी ठीक है, क्या कहेंगे डॉक्टर फरीद? जी, छठे बाब में अपनी ज़ात के इख्तिताम पर वो मसीह की बात करता है जो मलकीसिदक के तरीके का सरदार काहिन बना। उसने मसीह की कहानत का जिक्र क्यों किया जो मलकीसिदक के तरीके की है? पेशतर वो वादों और उनके ला तब्दील होने के हवाले से बात कर रहा है। मतलब है कि वादे पुख्ता और साबित हैं क्योंकि वो मसीह की ला तब्दील और साबित कदम कहानत में हैं, क्योंकि मसीह की कहानत मलकीसिदक के तरीके की कहानत है, दायमी और ला तब्दील। जी बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर किसी को मुंतकिल ना की जाएगी, ना ही किसी और को दी जाएगी। आप सबका शुक्रिया डॉक्टर फरीद, आपका शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, मैं इन अल्फाज के साथ आपकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा। अगर आप मसीह में एक सच्चे ईमानदार हैं और बदलती हुई दुनिया में साबित कदम रहना चाहते हैं, तो एक शख्स है जो खुदा के तख्त पर है, जो सबसे साबित और महफूज मुकाम पर है जहां तब्दीली और जुम्बिश का कोई इम्कान नहीं, और वो यीशु है जो पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। वो वहां दाखिल हुआ कि हमारा इस्तकबाल करे और हमारी नुमाइंदगी करे और हमारे लिए जगह तैयार करे। और यीशु मसीह जो सारे जलाल का मालिक है वहां उस मुस्तहकम मुकाम पर मौजूद है, यानी खुदा के तख्त पर। और ज़रूर है कि हम इस शख्स पर अपनी जिंदगियों का लंगर डालें और हमारा लाजमी इस शख्स से नाता जोड़ना है। सो अगर आप जिंदगी के बहर में तब्दीली देखते हैं कि इसकी लहरों में हलचल है, तो जान लें कि सबात सिर्फ और सिर्फ मसीह की ज़ात अक़दस में है। उसमें होते हुए जिंदगी की कश्ती के डूबने या खोने का कोई इम्कान मौजूद नहीं। हमारी जिंदगियां मसीह की ज़ात अक़दस से बंधी या जुड़ी हैं। जो जलाल की चोटी पर बैठा है वो जिंदा है और हम भी जिंदा रहेंगे। वो महफूज तरीन मुकाम पर है और हम भी हैं, क्योंकि हम उसमें हैं। तमाम वादों का मुस्तकबिल मसीह की ज़ात अक़दस में है। बरकतें भी मसीह की इसी ज़ात अक़दस में हैं। मसीह की ज़ात में ही उन तक रसाई है और मसीह ही जलाल की चोटी पर है जहां वो हमसे पहले दाखिल हुआ। सो आएं
اس کی طرف دوڑیں اور اس میں پناہ لیں۔ جس دن آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی دنیا بدل چکی ہے اور آپ کی صحت اور آپ کی جسمانی حیثیت تبدیل ہو چکی ہے، لوگ آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب آپ تنہا ہیں، جس روز آپ کو معلوم ہو کہ گلی کوچوں کے لوگ بدل چکے ہیں، تو جان لیں کہ آپ کی زندگی اس شخص سے جڑی ہے جو لا تبدیل ہے، جہاں یسوع ہماری خاطر پیشرو کے طور پر داخل ہوا۔ آپ سے آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ واذكر جوده لا تنسي فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب ورحمته يريك عظمة قوته وإن تظنيه كوانا فذا للخير بحكمته انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب فلم يخجل من نظر إليه ولم يفشل فالوجه أنار ورفعه وأعطى بطيب من يسأل انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب وأناته تنالي فيض بركاته في وقته حتما سوف يجيب طلبة بر في صلاته انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب يا نفسي يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔